آج بھارت کے اندر رہنے والے لگ بھگ سارے ہی مسلمان الگ الگ قوموں یا جن کو ہم برادری اور جاتی بھی کہتے ہیں اس میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی سید ہے تو کوئی پٹھان، کوئی انصاری ہے تو کوئی راجپوت، تو کوئی اپنے آپ کو میواتی بھی کہتا ہے۔ ویسے تو ان سبھی کے بارے میں ہی باری باری سے بات کریں گے، مگر شروعات سید سے ہی کر لیتے ہیں۔ یہ سید کون ہوتے ہیں؟ اور کیا انڈیا اور پاکستان جیسے علاقوں میں بھی اصلی سید پائے جاتے ہیں؟ اگر پائے جاتے ہیں تو پھر ان کا اتہاس کیا ہے؟ مطلب یہ لوگ مکہ مدینہ سے ہزاروں کلومیٹر دور اس علاقے میں اتہاس میں کب اور کیسے آئے تھے؟ اور پھر یہ جو ہم لوگ آج کل انڈیا، پاکستان، ایران، ان سارے علاقوں میں جو عام طور پر لوگوں کے نام کے ساتھ کاظمی، رضوی، نقوی یا پھر عسکری اس طرح کے ٹائٹل دیکھتے ہیں، ان کا اور سیدوں کا کیا کنیکشن ہے؟ ان سارے ہی کمپلیکیٹڈ سوالوں کے جواب بڑی ہی آسان بھاشا میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے آج کے اس ویڈیو میں۔ آر-ایچ نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، اب نسل نبی کے بارے میں کچھ بھی جاننے اور سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے خود نبی علیہ السلام کی اولادوں کی طرف چلنا ہوگا۔ ان کی ٹوٹل 7 اولادیں تھیں، جس میں سے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ بیٹے کہ جن کے نام حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم ہوا کرتے تھے، ان تینوں کی ہی زندگی کافی کم ہوئی، بلکہ یہ کہیے کہ تینوں کی ہی وفات بچپن میں ہو گئی تھی۔ باقی رہا سوال 4 بیٹیوں کا، تو ان کے نام حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور سب سے خاص اور سب سے مشہور حضرت بی بی فاطمہ تھا۔ اب نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے تینوں بیٹوں کا انتقال تو پہلے ہی ہو چکا تھا، لیکن یہ جو 4 بیٹیاں تھیں، ان میں سے بھی 3 بیٹیوں کی جو اولادیں ہوئیں وہ زیادہ وقت تک زندہ نہیں رہ سکیں۔ مطلب کسی کی اولادیں کم عمر میں ہی وفات پا گئیں، تو کچھ کی حیات رہیں بھی مگر ان کی نسلیں لمبے وقت تک سروائیو نہ کر سکیں۔ لیکن ہاں، یہاں پر ایک بیٹی ایسی تھیں کہ جن کی اولادیں بھی ہوئیں، ان کی نسلیں بھی آگے بڑھیں، ایسی بڑھیں کہ آج تک اس دنیا میں موجود ہیں اور دنیا کے الگ الگ علاقوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ بلکہ دوسرے شبدوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسی بیٹی کے ذریعے سے ہی خود آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولادیں، ان کی نسلیں آج کے دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں موجود ہیں۔ یہ بیٹی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا تھیں کہ جن کا نکاح نبی علیہ السلام کے کزن، اسلام کے چوتھے خلیفہ اور مسلم اتہاس کے سب سے بڑے یودھاؤں میں سے ایک حضرت علی کے ساتھ ہوا تھا۔ اس طرح سے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل ان کے بیٹوں کی بجائے ان کی ایک بیٹی حضرت بی بی فاطمہ اور داماد حضرت علی کے ذریعے سے چلی۔ تو اب اگر یہاں پر حضرت علی کی بات کی جائے تو اپنی پہلی اور سب سے محبوب بی بی حضرت فاطمہ الزہرا کی موجودگی میں تو انہوں نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، لیکن جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے یا پھر کچھ اور بھی الگ الگ ریزنز کی وجہ سے حضرت علی نے نہ صرف عرب کے الگ الگ قبیلوں اور الگ الگ خاندانوں کی کئی الگ الگ عورتوں سے شادی کی، بلکہ ان کی بے شمار اولادیں بھی ہوئیں۔ ان کی اولادوں کی تعداد کو لے کر ہسٹورینز اور مسلم اسکالر دونوں ہی گروپ کے اندر ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے۔ مطلب کوئی تو لڑکے اور لڑکیوں دونوں کی تعداد ملا کر 33 بتاتا ہے، کوئی 35 بتاتا ہے، تو کوئی اس سے بھی آگے پیچھے بتاتا ہے۔ مگر ہاں، یہ بات کلیئر ہے کہ اتنی زیادہ اولادوں میں سے بھی وہ اولادیں گنی چنی ہی تھیں کہ جن کی نسلیں لمبے وقت تک آگے بڑھیں، بلکہ آج تک ہماری اس دنیا میں موجود ہیں۔ لیکن ایک منٹ، یہاں پر بات حضرت علی کی اولادوں کی ہو رہی ہے، نہ کہ نبی علیہ السلام کی اولادوں کی، کیونکہ بعد میں حضرت علی نے جتنی بھی عورتوں سے نکاح کیا، ان کی جتنی بھی اولادیں ہوئیں، ان کی جو نسلیں آج تک اس دنیا میں موجود ہیں وہ حضرت علی کی اولادیں تو کہلائی جائیں گی، لیکن نبی کی اولادیں نہیں کہی جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کی اولادیں صرف وہی ہو سکتی ہیں کہ جو حضرت علی کی تو اولاد ہوں، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ کی اولاد ہوں، جن کے اندر ڈائریکٹ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خون موجود ہے۔ تو پھر اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ حضرت علی کی یہ جو 30 سے 40 کے بیچ اولادیں تھیں، ان میں سے خاص طور سے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کے ساتھ کتنی اولادیں تھیں؟ تو ساتھیوں، ان دونوں کی اولادیں تھیں 5، مطلب کہ 5، جس میں سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ان 3 بیٹوں میں سے 2 کا نام تو آپ میں سے ہر انسان جانتا ہی ہوگا، مطلب حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، جبکہ جو حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کے تیسرے بیٹے تھے ان کا نام کتابوں میں محسن بتایا گیا ہے۔ مسلم اسکالرز اور اتہاسکار یہ مانتے ہیں کہ ان کا انتقال بھی بچپن میں ہو گیا تھا۔ تو آخر میں پھر حضرت بی بی فاطمہ کی
بلکہ یہ کہیے کہ خود نبی علیہ السلام کی نسل صرف اور صرف ان دو نواسوں سے آگے بڑھی۔ آج کے دور میں پوری دنیا میں جتنے بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل سے ہیں، تو دراصل ان تمام لوگوں کا شجرہ، ان کا فیملی ٹری انہی دونوں لوگوں سے جا کر جڑتا ہے، اور انہی تمام لوگوں کو ہی ہماری اس دنیا میں آج سید یا پھر شریف کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی دھیان رکھنے والی ہے کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے علاوہ حضرت علی کی باقی بیویوں سے جو اولادیں تھیں، ان میں حضرت محمد ابن حنفیہ یا حضرت عباس جیسے کچھ ایسے بیٹے تھے کہ جن کی اولادیں بھی خوب پھلی پھولی بلکہ آج بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں، لیکن جیسا کہ ہم جان چکے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ نبی سے کنیکٹڈ نہیں ہیں بلکہ وہ صرف حضرت علی سے کنیکٹڈ ہیں، تو اسی لیے ان کو سید اور شریف کی بجائے علوی، اوان یا اس طرح کے الگ الگ علاقوں میں الگ الگ ناموں سے جانا جاتا ہے۔ کسی سیپریٹ ویڈیو میں اس پر بھی ڈیٹیل میں بات کریں گے، فی الحال آج اپنے مدعے پر فوکس کرتے ہیں۔ حضرت علی کے ان دونوں بیٹوں میں سے سب سے پہلے چھوٹے بیٹے مطلب کہ حضرت امام حسین کی اولادوں پر نظر ڈالیں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کربلا سے صرف اور صرف ان کے ایک بیٹے ہی زندہ بچ سکے تھے، جن کو ہم لوگ امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ آگے بڑھیں اس سے پہلے آپ لوگ یہ بھی جان لیجئے کہ ہم لوگ عام طور پر شیعہ گروپ کے یہ جو 12 اماموں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، یہ بھی دراصل انہی حضرت امام زین العابدین کی اولادوں میں سے ہیں۔ خود یہ حضرت زین العابدین چوتھے امام ہیں، کیونکہ پہلے حضرت علی، دوسرے حضرت امام حسن، تیسرے حضرت امام حسین اور چوتھے یہ، بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ پوری ایک لڑی ہے، کیونکہ ہر امام دراصل پچھلے امام کی اولاد ہی تو تھے۔ اب ویسے تو سنی گروپ شیعہ لوگوں کی طرح پولیٹیکلی اس امامت کے کانسیپٹ پر یقین نہیں رکھتا ہے، لیکن یہ جتنے بھی امام تھے انڈیویجولی سنی گروپ میں بھی ان کی حد سے زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے، بلکہ سنی لوگ بھی عام طور پر ان کو امام ہی کہتے ہیں۔ اب یہ جو حضرت امام زین العابدین ہیں، ان کے ایک بیٹے ہوا کرتے تھے جن کا نام حسین الاصغر تھا۔ ان کے بارے میں ہی ایتہاسک طور پر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کی اولادیں ہجرت کر کے ایران، پاکستان اور انڈیا والی سائیڈ میں آئی تھیں اور وقت کے ساتھ یہیں آباد ہو گئی تھیں۔ ایران کے جو موجودہ سپریم لیڈر ہیں سید علی خامنائی، ان کا شجرہ انہی سے جوڑا جاتا ہے، جبکہ انڈیا کے اتر پردیش کے آس پاس کے علاقوں میں بسنے والے کنتوری سید یا پھر جو آبدی سید ہیں، وہ بھی اپنا شجرہ یہیں سے جوڑتے ہیں۔ لیکن جہاں تک معاملہ امامت کا ہے تو حضرت امام زین العابدین کے بعد ان کے جس بیٹے کو اگلا مطلب کہ 5واں امام مانا گیا، ان کا نام ہے حضرت امام باقر، مگر پھر ان کے بھی زیادہ تر بیٹوں کا انتقال بہت کم عمر میں ہی ہو گیا تھا، تو اسی لیے ان کے وہ اکلوتے بیٹے کہ جن سے نہ صرف ان کی نسل آگے بڑھی بلکہ وہ ان کے بعد امام بھی چنے گئے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہسٹری کی ایک مشہور پرسنالٹی حضرت امام جعفر صادق تھے۔ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے دور میں دنیا کے سب سے بڑے مسلم اسکالر کے طور پر دیکھے جاتے تھے۔ سنیوں کے بھی 2 بڑے امام یعنی کہ حضرت امام ابو حنیفہ اور حضرت امام مالک ان کے اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، لیکن ساتھیوں ان چھٹے امام مطلب کہ حضرت جعفر صادق کے بعد ہم لوگوں کو شیعہ گروپ کے اندر بھی ایک بٹوارا نظر آتا ہے، وہ اس طرح سے کہ حضرت جعفر صادق کی وفات کے بعد جہاں ایک طرف زیادہ تر لوگوں نے ان کے ایک بیٹے حضرت موسیٰ کاظم کو اپنا اگلا مطلب کہ 7واں امام مانا، تو وہیں دوسری طرف شیعہ لوگوں کا ایک چھوٹا گروپ ایسا بھی تھا کہ جس نے حضرت امام جعفر صادق کے ایک دوسرے بیٹے اسماعیل کو اپنا امام چن لیا۔ اب جن لوگوں نے حضرت موسیٰ کاظم کو اپنا امام چنا تھا وہ 12 شیعہ کہلائے، اور یہ وہی گروپ ہے کہ جو آج کے دور میں ایران، انڈیا، پاکستان یا عراق وغیرہ کے علاقے میں میجورٹی میں پایا جاتا ہے، بلکہ جو ٹوٹل شیعہ پاپولیشن ہے اس کا 80% سے بھی زیادہ بناتا ہے۔ جبکہ جن لوگوں نے حضرت جعفر صادق کے ایک دوسرے بیٹے اسماعیل کو چنا تھا ان کو آگے چل کر اسماعیلی شیعہ کہا گیا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے 10ویں 11ویں صدی کے قریب میں جا کر مصر کے اندر پہلی شیعہ خلافت مطلب کہ فاطمی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ آج کے دور میں یہ جو آپ لوگ آغا خانی ورڈ سنتے ہیں یا ان کے اماموں کے بارے میں سنتے رہتے ہیں، یہ بھی دراصل اسی اسماعیلی شیعہ گروپ کی ایک برانچ ہے۔ ویسے اگر آپ لوگوں کو اس بارے میں جاننا ہے کہ خود شیعہ لوگوں کے اندر بھی کتنے فرقے ہیں، یہ کب کب اور کیسے الگ ہوئے تھے، تو اس کے بارے میں آلریڈی ہم ایک سیپریٹ ویڈیو بنا چکے ہیں جس کو آپ لوگ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں آپ لوگ 12 شیعہ، بہرا، اسماعیلی، زیدی تمام لوگوں کے بارے میں ہی آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے۔ اب یہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم تھے کہ جن کو زیادہ تر لوگوں کی طرف سے ہی حضرت امام جعفر صادق کے بعد اپنے 7ویں امام کے طور پر دیکھا گیا تھا، ان کی اولادوں کو ہی آگے چل کر کاظمی سید کہا گیا۔ ان کی نسل سے ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ آج کے دور میں آپ لوگوں کو عراق کے کربلا، ایران کے بہت سارے علاقوں میں اور ہاں انڈیا پاکستان کے بھی کافی علاقوں میں
नजर आ जाएंगे और ये लोग अपने नाम के साथ काज़मी लगाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैयद रूहुल्लाह खुमैनी के जो ईरान के पहले सुप्रीम लीडर हुआ करते थे और जिन्होंने ही 1979 की क्रांति को लीड किया था, वो भी दरअसल यही काज़मी सैयद हुआ करते थे। वैसे आप में से ज्यादातर लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि उनकी फैमिली का बैकग्राउंड यूपी के बाराबंकी से जोड़कर देखा जाता है। दोस्तों, हजरत इमाम मूसा काजिम के बाद इनके बेटे इमाम अली रिदा को 8वां इमाम माना गया, या जिनको उर्दू में आमतौर पर लोग इमाम अली रिजा भी कहते हैं। वैसे इनकी औलादे भी आज इराक और ईरान जैसे इलाकों में बड़ी तादाद में पाई जाती हैं और वहाँ के इलाके के लोगों की तरफ से इन लोगों को रिदावी सैयद कहा जाता है। इनके बाद इनके बेटे इमाम अल जवाद को 9वां इमाम माना गया और इनके बारे में खास बात यह है कि इनके एक बेटे हुआ करते थे जिनका नाम मूसा अल मुबारका था। उनकी औलादों के बारे में ऐतिहासिक तौर पर यह दावा किया जाता है कि वो इंडिया और पाकिस्तान जैसे इलाकों में आकर आबाद हुई और आज के दौर में इन दोनों इलाकों में जो रिजवी सैयद हैं वो दरअसल इन्हीं की नस्ल से हैं। इमाम जवाद के बाद अब इनके जो बेटे थे इमाम अली हादी, या जिनका नाम अली नकीबी हुआ करता था, उनको 10वां इमाम माना गया। अब क्योंकि इनका एक नाम नकीबी हुआ करता था तो इसीलिए इनकी जो औलादे थीं उनको आगे चलकर नकवी सैयद कहा जाने लगा। इंडिया पाकिस्तान जैसे इलाकों में नकवी सैयद बड़ी तादाद में पाए जाते हैं, बल्कि खास तौर से इंडिया में रहने वाले लोग तो हमेशा नकवी नाम इधर उधर सुनते ही रहते हैं। हजरत इमाम अली हादी, या जिनको आप इमाम अली नकीबी कह सकते हैं, उनके बाद फिर उनके बेटे इमाम हसन अल अस्करी को 11वां इमाम माना गया। इनकी खुद की भी कई औलादे थीं और फिर इनकी औलादों की औलादें, मतलब कि उनकी नस्लें भी खूब फली फूली। इवन इनके एक बेटे अली अकबर की नस्लें आज के दौर में आप लोगों को उज़्बेकिस्तान, खुरासान और इंडिया पाकिस्तान के भी कई इलाकों में मिलेंगी। आगे बढ़ें तो हजरत इमाम हसन अल अस्करी के बाद इनके बेटे इमाम अल महदी को 12वां इमाम माना गया, लेकिन क्योंकि इनके बारे में ये दावा किया जाता है कि अब्बासियों के खतरे की वजह से इनको खुफिया तौर पर कहीं छिपा दिया गया था, तो इसीलिए आज के दौर में इनकी औलादों के बारे में कुछ भी बताना, कुछ भी क्लेम करना मुमकिन नहीं है। वैसे रिसर्च करते वक्त पर्सनली जो मुझको हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की औलादों में एक बड़ा फर्क नजर आया, वो ये था कि जहां एक तरफ हजरत इमाम हुसैन की ज्यादातर औलादों ने हमेशा से ही पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखी, ज्यादातर इल्म पर ध्यान दिया और उनके फैमिली ट्री में बड़े बड़े स्कॉलर्स और बड़े बड़े इमाम पैदा हुए, तो वहीं दूसरी तरफ हजरत इमाम हसन की औलादों से जुड़े हुए ज्यादातर लोगों ने शुरू से ही पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया। यही वजह है कि हजरत इमाम हसन की लाइन में पैदा होने वाले लोगों ने हर दौर में दुनिया के अलग अलग इलाकों में बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम की। इवन आज के दौर में भी आप देखेंगे कि वो लोग कि जो अपने आप को हजरत इमाम हसन के शजरे से जोड़ते हैं, उनकी अलग अलग इलाकों में या तो बड़ी बड़ी सल्तनतें कायम हैं, या फिर वो जहाँ पर भी रह रहे हैं तो काफी प्रभावशाली और काफी असरदार लोग हैं। फिलहाल 1300 या 1350 साल पीछे चलते हैं और अपने इस मामले को बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। साथियों, हजरत इमाम हसन की एग्जैक्टली कितनी औलादें थीं, इस बात को लेकर मुस्लिम स्कॉलर्स में भी और साथ ही साथ इतिहासकारों में भी मतभेद पाया जाता है। फिर भी अलग अलग तरीके से जो एक अंदाज़ा लगाया जाता है उसके मुताबिक ये नंबर लगभग 20 से 22 के करीब था, जो तमाम औलादें उनकी कई अलग अलग बीवियों से थीं। मगर इन तमाम औलादों में से भी ऐतिहासिक तौर पर जो बेटे ज़्यादा अहम और ज़्यादा मशहूर समझे जाते हैं वो 5 ही हैं, और इन 5 में से भी जिन बेटों के जरिए से हजरत इमाम हसन की नस्ल आगे बढ़ी थी वो सिर्फ 2 बेटे थे, जैद इब्ने हसन और दूसरे थे हसन इब्ने हसन, या जिनको आमतौर पर हसन अल मुसन्ना के नाम से भी याद किया जाता है। जहाँ तक मामला करबला का है तो 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन के साथ करबला के मैदान में हजरत इमाम हसन के 3 बेटे शहीद हुए थे, जिनके नाम हैं हजरत कासिम जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे, हजरत अबू बकर इब्ने हसन, और तीसरे हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने हसन जो उस वक्त एक बच्चे ही थे। हजरत इमाम हसन की एक बेटी भी हुआ करती थी जिनका नाम था हजरत फातिमा, जिनका निकाह हजरत इमाम हुसैन के इकलौते बच जाने वाले बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ किया गया था। और इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों के निकाह की वजह से हसनी और हुसैनी दोनों लाइन का आपस में एक दूसरे के साथ मिलाप भी हो जाता है। अब 2 बेटे कि जिनके जरिए से हजरत इमाम हसन की नस्ल आगे बढ़ी थी, उनमें से ये जो जैद इब्ने हसन हैं,
ان کے بارے میں اتہاسکاروں کے یہاں اس بات کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے کہ ان کے ایگزیکٹلی کتنے بیٹے تھے۔ الگ الگ سورسز پر نظر ڈالیں تو یہ آئیڈیا لگایا جاتا ہے کہ 5، 6 یا پھر 7 بیٹے تھے، لیکن ہاں یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ انہی زید کے ایک بیٹے حسن کی نسل سے ہی ہم آگے دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان کے ایک مشہور صوفی بزرگ مطلب کہ حضرت داتا گنج بخش لاہوری کا جنم ہوتا ہے، جبکہ ان کے جو ایک دوسرے بیٹے تھے زید ابن زید، مطلب ان کے بیٹے کا نام بھی زید ہی تھا، ان کی اولادوں نے آگے چل کر 9ویں صدی کے آخر میں ایران کے نارتھ کے علاقے میں زیدی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ یہاں پر آپ لوگوں کو یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ حضرت امام حسن کے ان 2 بیٹوں میں سے یہ جو زید ہیں، ان سے چلنے والی نسل سے جڑی ہوئی انفارمیشن اتہاسک کتابوں میں نہ صرف کم ہے بلکہ جو کچھ بھی ہے وہ کافی کمپلیکیٹڈ اور اختلافی بھی ہے۔ مگر دوسری طرف یہ جو حسن ابن حسن ہیں کہ جن کو حسن المثنی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، یہی حضرت امام حسن کے وہ مین بیٹے ہیں کہ جن سے ان کی نسل نہ صرف بڑی تیزی کے ساتھ پھیلی بلکہ ایسے پھیلی کہ آج تک اس پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اور ان سے اور ان کی نسلوں سے جڑی ہوئی تمام انفارمیشن سے اتہاسک کتابیں بھی بھری پڑی ہیں۔ دراصل دوستو معاملہ یہ ہے کہ یہ جو حضرت حسن المثنی ہیں یہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ موجود تھے۔ یہ لڑتے ہوئے حد سے زیادہ بری طریقے سے زخمی بھی ہو گئے تھے لیکن شہید نہیں ہوئے تھے، اور پھر کربلا کے واقعے کے بعد ان کی جو بھی اولادیں تھیں وہ مدینہ شہر چھوڑ کر دنیا کے باقی تمام الگ الگ علاقوں میں جا کر آباد ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں انہی حسن المثنی کو دنیا کے کئی بڑے بڑے خاندانوں اور سلطنتوں کا فادر مانا جاتا ہے۔ اب ویسے تو ان حسن المثنی کی بھی بے شمار اولادیں تھیں، مگر آج کے ٹاپک کے حساب سے ہمارا فوکس ان کے صرف 3 بیٹوں پر رہے گا، عبداللہ الکامل، داؤد اور ابراہیم۔ ان میں سے یہ جو ابراہیم ہیں ان کی اولادیں یمن میں آ کے پھیلیں، بلکہ یہ کہیے کہ انہوں نے پورے 1000 سال تک مطلب کہ 20ویں صدی کے آخر تک یمن کے اوپر راج کیا تھا۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ یمن کے اندر جو زیدی لوگ رہتے ہیں جو شیعہ ہیں، بلکہ یہ کہیے کہ جو مین اسٹریم شیعہ ہیں ان سے کٹا ہوا ایک فرقہ ہے۔ ایران اور باقی دنیا میں بسنے والے زیادہ تر لوگ کہ جن کو 12 مطلب کہ 12 امامی شیعہ کہا جاتا ہے، ان میں اور زیدی لوگوں میں فرق یہ ہے کہ یہ لوگ اسی کو امام مانتے ہیں کہ جو نظروں کے سامنے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جو عام طور پر یمن میں ان لوگوں کا حکمران ہوا کرتا تھا وہ ان کا امام بھی ہوا کرتا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ حسن المثنی کے بیٹے ابراہیم کی نسل سے تھے۔ آج کے دور میں بھی ان کی یہ اولادیں، ان کا یہ پورا خاندان یمن کے الگ الگ علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ویسے یہاں پر ایڈیشنلی یہ بھی بتاتے چلیں کہ یمن کے یہ جو زیدی لوگ ہیں یہ دراصل وہی ہیں کہ جن سے نکلنے والے ایک فوجی موومنٹ کو دنیا میں آج ہوتی کہا جاتا ہے۔ اب حسن المثنی کے یہ جو دوسرے بیٹے ہیں داؤد، ان کی اولادوں نے آج کے دور کے موروکو اور الجیریا کے علاقے میں ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی تھی جس کو اتہاس میں سلیمانی ڈائنیسٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حالانکہ بہت سارے اتہاسکاروں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سلیمانی سلطنت کی بنیاد داؤد نہیں بلکہ حسن المثنی کے کسی دوسرے بیٹے کی اولادوں نے رکھی تھی۔ اب فائنلی آتے ہیں ان کے سب سے مین بیٹے عبداللہ ابن حسن کی طرف کہ جن کی زیادہ تر زندگی جیل میں ہی گزری تھی، بلکہ ان کا انتقال بھی قید کے ہی دوران ہو گیا تھا۔ ان کی ویسے تو بہت ساری اولادیں تھیں مگر اپنے ٹاپک کے حساب سے ان کے 5 بیٹوں کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ ان میں سے پہلے ہیں موسیٰ ابن عبداللہ کہ جن کی اولادیں عرب کے ساتھ ساتھ افریقہ میں جا کر بھی آباد ہوئیں، مگر ان کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ انہی کی نسل میں ہی پھر آگے جا کر صوفی ازم کے سب سے مشہور بزرگ مطلب کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اور ان کے رشتہ دار مطلب ہندوستان کے سب سے بڑے صوفی بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا جنم ہوتا ہے۔ اب ان کے جو ایک دوسرے بیٹے ہیں محمد النفس، ان کی نسل سے آج کے دور کا موروکو کا جو شاہی خاندان ہے وہ تعلق رکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ان کے ایک اور بیٹے ادریس، ان کی نسل سے آج کے دور کی جو جارڈن رائل فیملی ہے مطلب جارڈن کا جو شاہی خاندان ہے وہ تعلق رکھتا ہے، جس کا دوسرا مطلب یہ نکلتا ہے کہ حجاز کی جو شریف فیملی ہے اس کا تعلق ان کی نسل سے ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو بتا دیں کہ حجاز کی یہ شریف فیملی وہی ہے کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کے انڈر میں کئی صدیوں تک مکہ مدینہ جیسے علاقوں پر راج کیا تھا، مگر پھر فرسٹ ورلڈ وار کے دوران سلطنت عثمانیہ کی بجائے انہوں نے برٹش امپائر کا ساتھ دیا۔ بدلے میں ان کو ایک ایسی عرب ریاست دینے کا وعدہ کیا گیا کہ جس میں پورا ہی عرب شامل ہوگا، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ان کو ایسا کچھ ملا نہیں، بلکہ آخر میں اب صرف اور صرف جارڈن میں حکومت باقی ہے۔ اب ان کے ایک اور بیٹے جعفر ابن عبداللہ کی نسل سے ٹیونس کے کئی خاندان تعلق رکھتے ہیں۔
जबकि इनके एक और बेटे सुलेमान इब्न अब्दुल्ला को मगरिब की सुलेमानी डायनेस्टी का फादर समझा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हिंदुस्तान के अंदर ऐसी बहुत सारी फैमिलीज पाई जाती थी या अभी भी पाई जाती हैं कि जिनके बारे में हसनी सैयद होने का दावा किया जाता है। इनमें से ज्यादातर का ताल्लुक यूपी स्टेट से है, जैसा कि रदौली के सैयद, बिलग्राम के सैयद, सादात लखनऊ या फिर बरा और बहरा सैयद, जो दरअसल एक बहुत पावरफुल फैमिली हुआ करती थी मुगलों के दौर में, और उसमें भी खास तौर से बादशाह अकबर और बादशाह औरंगजेब के दौर में ये लोग बड़ी बड़ी पोजीशन पर बैठे हुआ करते थे। अंसारी शायद भारत के मुसलमानों में आबादी के हिसाब से पाई जाने वाली सबसे बड़ी कास्ट। भारत के किसी भी शहर, किसी भी छोटे बड़े इलाके में चले जाइए, अगर वहाँ पर अच्छी खासी तादाद में मुसलमान बसते हैं तो ऐसा बहुत ही मुश्किल है कि उन मुसलमानों में अंसारी ना मिलें। अंसारी आप लोगों को हर जगह दिखाई देंगे। वैसे तो खुद इस्लाम के अंदर कोई भी जात पात या कास्ट सिस्टम जैसा कोई भी कॉन्सेप्ट पाया ही नहीं जाता है, बल्कि कोई भी ऐसी चीज कि जो लोगों के बीच फर्क कर रही हो या ऊंच नीच जैसी चीजों को बढ़ावा दे रही हो, ऐसी चीजों को स्ट्रांगली अपोज करने के लिए इनकरेज किया जाता है। मगर क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे इलाकों में रहने वाले मुसलमान पिछले सैकड़ों बल्कि हजारों साल से उस भारत की मट्टी पर बसते आ रहे हैं कि जिस भारत के अंदर पिछले हजारों साल से ही जातिवाद को बड़ी ही शिद्दत के साथ फॉलो किया जाता है। न सिर्फ फॉलो किया जाता है बल्कि आमतौर पर यह तक कहा जाता है कि यहाँ के लोगों की नस नस में जातिवाद बसा करता था। तो ऐसे माहौल में रहने वाले मुसलमान भी एक मुसलमान होते हुए भी अपने आप को दिमागी तौर पर इस कास्ट सिस्टम या जातिवाद से आजाद न कर सके। यही वजह है कि आज के दौर में भी आप लोगों को भारत के अंदर मुसलमानों की जो जातियां हैं, जो कास्ट हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी। और इसी लंबी लिस्ट के अंदर हम लोगों को एक बहुत ही मशहूर और अहम नाम दिखाई देता है, मतलब कि अंसारी। अब साथियों, अंसारियों का जिक्र जब कभी भी आता है तो एक सवाल अक्सर डिबेट की वजह बनता है, और वो सवाल ये होता है कि आखिर भारत के अंसारियों का इतिहास क्या है? ये लोग किसकी औलाद हैं और कहां से आए हैं? क्या हमेशा से ही इनका ताल्लुक भारत से ही हुआ करता था, या फिर ये अरबी नस्ल हैं और खास तौर से अरबियों का जो एक मशहूर अंसार कबीला था उससे ताल्लुक रखते हैं, जैसा कि बहुत सारे खुद अंसारियों की तरफ से भी क्लेम किया जाता है? या फिर सच्चाई इन सारे ही दावों से जुदा है? साथ ही सवाल तो ये भी है कि तीनों ही मज़ाहिब, मतलब कि ईसाईयत, इस्लाम और यहूदियत में अहम समझे जाने वाले पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ, और हाँ खास तौर से यहूदियों के साथ भी इन अंसारियों का इतिहास में क्या कनेक्शन रहा है? तो चलिए इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। अब इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए हमें हमेशा की तरह आज भी लगभग 8 से 4 या 4,500 साल पीछे चलना होगा, जब हमारी इस दुनिया में खुदा की तरफ से एक मशहूर पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। हिस्टोरिकली ये बात साबित है कि आज के दौर में दुनिया भर में जितने भी अरब लोग पाए जाते हैं, या फिर जो बनी इसराइल मतलब कि आज के दौर के यहूदी भी हैं, ये सारे के सारे लोग इन्हीं एक हजरत इब्राहीम, या जिनको वेस्टर्न वर्ल्ड में आमतौर पर लोग अब्राहम भी कहते हैं, इन्हीं की नस्ल से हैं। इनके 2 मशहूर बेटे, जिनमें से एक हजरत इस्माइल थे, उनकी नस्ल से आज के दौर के सारे अरबी लोग पैदा हुए, जबकि दूसरे बेटे हजरत इसहाक, तो उनकी नस्ल से बनी इसराइल के तमाम कबीलों का ताल्लुक है, जिन कबीलों में से जाहिर है एक कबीला यहूदी कौम भी है। वीडियो के टॉपिक के लिहाज से आज हम सिर्फ अरबों के फादर मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बात करते हैं। इनके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि इनके लगभग 12 के करीब बेटे, जबकि एक बेटी हुआ करती थी। इनमें से भी 2 बेटे काफी मशहूर थे, नाबिद और कैदार, क्योंकि मशहूर अरब इतिहासकार इब्न खतीर ने लिखा है कि आज जितने भी अरबी लोग हैं वो सब इन्हीं 2 बेटों की नस्ल में से हैं। इनमें से जो कैदार थे उन्हीं की नस्ल से अरब का सबसे मशहूर कुरैश कबीला था, जो मक्का शहर और उसके आसपास के इलाके में ही रहता था, और जाहिर है आगे जाकर इसी कबीले के अंदर ही फिर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जन्म भी हुआ था। मगर ये जो दूसरे मशहूर बेटे नाबिद थे, इनकी जो अरबी औलादे थीं वो कुरैश कबीले से काफी अलग थीं, बल्कि इन लोगों का जो ठिकाना था, जो रहने की जगह थी, वो भी मक्का या इसके आसपास के इलाके से कोसों दूर थी। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्हीं नाबिद की नस्ल में ही आगे जाकर अरब का वो मशहूर कबीला पैदा होता है कि जिसको इतिहास में अंसारी कबीले के नाम से जाना जाता है। शुरू में तो ये लोग अरब के बिल्कुल साउथ
مطلب کہ آج کے دور کے یمن کے علاقے میں رہا کرتے تھے، مگر پھر ایک دور ایسا آیا کہ جب یہاں پر دو پہاڑوں کے بیچ میں موجود ایک ڈیم خطرناک طریقے سے ٹوٹ گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بڑی ہی خطرناک باڑھ آئی، ایک ایسا سیلاب کہ جس کے نتیجے میں یہ پورا علاقہ ڈوب گیا۔ اور ہاں، آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سیلاب یا اس گھٹنا کا ذکر قرآن کی سورہ سبا کے اندر بھی موجود ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان سارے لوگوں کو اپنی سردار کی لیڈرشپ میں یمن کا یہ علاقہ چھوڑ کر جانا پڑا۔ اب یہ لوگ عرب کے پورے علاقے میں اپنا نیا ٹھکانہ ڈھونڈ رہے تھے، اور ان کی یہ جو کھوج تھی، یہ جو تلاش تھی، عرب کے مشہور علاقے یثرب پر جا کر ختم ہوئی۔ آپ میں سے اگر کچھ لوگوں کو نہیں پتا ہے تو ہم یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ یثرب دراصل آج کے دور میں جو مدینہ شہر ہے اسی کا پرانا نام ہوا کرتا تھا، اور یہاں سے اس پورے قبیلے نے آج کے دور کے مدینہ میں رہنا شروع کیا۔ یثرب مطلب کہ مدینہ میں آباد ہونے کے بعد اب ان لوگوں کے سردار حارثہ کے یہاں پر دو بیٹوں کی پیدائش ہوتی ہے، جس میں سے ایک کا نام اوس جبکہ دوسرے کا نام خزرج تھا۔ ان دونوں کے بارے میں جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آگے جا کر انہی دونوں بیٹوں سے انصاری قبیلے کی دو الگ الگ شاخائیں جنم لیتی ہیں۔ مطلب اوس سے انصاریوں کا اوس قبیلہ شروع ہوا، جبکہ اسی طرح سے خزرج سے انصاریوں کا دوسرا قبیلہ خزرج شروع ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب مدینہ شہر پر یہودیوں کا انفلوئنس تھا، بلکہ مدینہ شہر کو 3 یہودی قبیلے ہی کنٹرول کیا کرتے تھے، جن کو اتہاس میں بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو انصاریوں کے دونوں قبیلے تھے یہ بھی انہی یہودیوں کے انڈر میں آ گئے تھے، بلکہ بہت ساری جگہ پر تو یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ لوگ ان یہودیوں کو ٹیکس بھی ادا کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سارے ایکسپرٹس نے یہ اندازہ لگانے کی بھی کوشش کی ہے کہ شاید اسلام کو اپنانے سے پہلے مدینہ میں رہنے والے یہ دونوں انصار قبیلے یہودی ہی ہوا کرتے تھے، جبکہ کچھ دوسرے اتہاسکاروں کا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام سے پہلے یہ یہودی نہیں بلکہ مکہ والوں کی طرح ہی بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، جس میں خاص طور پر لات اور منات جیسے بتوں کی عبادت کی جاتی تھی۔ مدینہ میں رہنے والے انصاریوں کا انفلوئنس اب جب دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوا تو جو یہودی قبیلے تھے جو پہلے سے ہی اس علاقے کو کنٹرول کر رہے تھے اور اب انصاریوں سے خطرہ محسوس کرنے لگے تھے، انہوں نے ان کے انفلوئنس کو ختم کرنے کے لیے یا ان کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے بہت سارے پیترے اپنانے شروع کر دیے، اور ان کی یہ سازشیں کامیاب بھی ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے بڑی ہی کامیابی کے ساتھ اوس اور خزرج نام کے ان دونوں انصاری قبیلوں کے بیچ ایسی درار ڈالی کہ یہ دونوں آپس میں ہی ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن بن گئے، اور ان دونوں کے بیچ یہ دشمنی اس دور تک جاری رہی کہ جب تک خود آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدینہ میں انٹری نہیں ہو گئی۔ اب یہاں پر نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ انصار کے ان دونوں قبیلوں میں سے بھی یہ جو خزرج تھا یہ انفلوئنس میں تھوڑا زیادہ آگے تھا، بلکہ ان دونوں ہی قبیلوں کا عام طور پر جو سردار مانا جاتا تھا یا بنایا جاتا تھا اس کا تعلق بھی اسی خزرج قبیلے سے ہوتا تھا۔ یہی نہیں بلکہ جو کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے انصاریوں کا تعلق بھی عرب کے انصار لوگوں سے ہے، تو وہ بھی ہند کے انصاریوں کا شجرہ یا ہند کے انصاریوں کا تعلق خاص طور سے اسی خاص قبیلے مطلب کہ خزرج کے ساتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں۔ ساتھیوں، جیسا کہ ہم پہلے ہی جان چکے ہیں کہ یہ جو انصار قبیلے تھے یہ شروع سے ہی جو وہاں کے یہودی تھے ان کے انڈر میں رہا کرتے تھے، بلکہ ان کو ٹیکس بھی دیا کرتے تھے، اور لگ بھگ اگلے 500 سال تک ایسا ہی چلتا رہا تھا۔ مگر تبھی ایک دن انصار کے اسی خاص قبیلے خزرج کے سردار مالک بن اجلان نے یہودیوں کے سردار کو کھلے عام قتل کر ڈالا۔ وہ دن تھا کہ اس کے بعد سب کچھ بدل گیا، کیونکہ مدینہ کے اوپر اب جو اصلی کنٹرول تھا، جو دبدبہ تھا، وہ یہودیوں کے بجائے انصار کے ان دونوں قبیلوں کا تھا۔ ساتھیوں، انصار مدینہ کے اتہاس پر بات کی جائے اور عبداللہ ابن ابی کا ذکر نہ کیا جائے یہ بھی بھلا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ دراصل یہ وہ انسان تھا کہ جو نبی علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں کا سردار ہوا کرتا تھا۔ ویسے تو اس نے بھی بالکل شروعات میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس میں اور باقی لوگوں میں فرق یہ تھا کہ جہاں ایک طرف باقی انصار مدینہ نبی علیہ السلام کے اوپر جان چھڑکا کرتے تھے، تو وہیں دوسری طرف یہ اوپر سے تو مسلمان تھا لیکن اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف سازش کرتا رہتا تھا۔ مسلمانوں کے جتنے بھی دشمن گروپ تھے یہ ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے رکھتا، اندر ہی اندر ان کی مدد کرتا رہتا اور ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا، جس کی وجہ سے اس کو رئیس المنافقین کا نام بھی دیا گیا، مطلب کہ منافقوں کا سردار۔ مدینہ میں رہنے والے ان انصاریوں میں سے وہ انسان کے جو اتہاس میں سب سے زیادہ مشہور ہوئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی علیہ السلام کے ایک عظیم صحابی حضرت ابو ایوب انصاری ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے زیادہ خاص بات تو یہی ہے کہ ان کو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوسٹ مطلب کہ میزبان بننے کا موقع ملا، کیونکہ نبی علیہ السلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے تو مدینہ کا ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام اس کے گھر پر ٹھہریں، لیکن آخر میں اس معاملے میں قسمت حضرت ابو ایوب انصاری پر مہربان ہو گئی اور اگلے لگ بھگ 7 مہینے
महीने तक नबी अलैहिस्सलाम इन्हीं के घर पर ठहरे थे। हजरत अबू अय्यूब अंसारी की काबिलियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हजरत अली ने अपने दौर में इन्हीं को ही मदीने का गवर्नर बनाया था। आप इतिहास के एक ग्रेट वॉरियर भी थे। यही वजह है कि मुसलमानों ने जितनी भी जंगें लड़ी उनमें से ज्यादातर में आपको हजरत अबू अय्यूब अंसारी फ्रंट लाइन पर नजर आएंगे। आपको असली हैरानी तो उस वक्त होगी कि जब आपको पता चलेगा कि मदीना में जिंदगी गुजारने वाले इस अजीम सहाबी की जो कब्र है वो भी मदीना या उसके आसपास के एरिया में नहीं बल्कि उससे कोसों दूर कुस्तुनतुनिया मतलब आज के इस्तांबुल में मौजूद है। और जानते हैं ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि अपने आखिरी दौर में कि जब मुसलमानों की हुकूमत के तख्त पर हजरत अमीर मुआविया बैठे हुए थे तो हम जानते हैं कि मुस्लिम दुनिया में सिविल वॉर का माहौल था। हर तरफ मुसलमानों में आपस में ही जंगें चल रही थीं। इस चीज़ से परेशान होकर या आप ये भी कह सकते हैं कि खुद को इस मुसीबत से सलामत रखने के लिए आप अपनी 70-80 साल की उम्र में भी मुस्लिम फौजों के साथ बैजेंटाइन एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए कुस्तुनतुनिया के बॉर्डर पर थे। जंग के दौरान ही बीमार पड़ने की वजह से बुजुर्गी की हालत में आपने इस दुनिया को अलविदा कहा और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको कुस्तुनतुनिया मतलब कि आज के तुर्की के इस्तांबुल में ही दफना दिया गया। ठीक 750 से 800 साल गुजर जाने के बाद जब फाइनली उस्मानियों के एक चश्मो चराग महमद सेकंड ने कुस्तुनतुनिया मतलब के इस्तांबुल को फतह किया तो महमद सेकंड ने न सिर्फ सबसे पहले हजरत अबू अय्यूब अंसारी की कब्र का पता लगाया बल्कि उनकी कब्र के ऊपर एक अजीमुशान मकबरा भी तामीर करवाया। अब अगर हजरत अबू अय्यूब अंसारी की औलादों के बारे में बात की जाए तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी ने 2 शादियां की थीं जिसमें से उनकी जो पहली बीवी थी उनसे सिर्फ एक ही बेटा पैदा हुआ था और उस बेटे का इंतकाल भी जवानी में ही हो गया था। जबकि जो दूसरी बीवी थी जिनका नाम इतिहास में उम्मे अय्यूब अंसारिया बताया गया है और जो इन्हीं के खानदान मतलब के अंसार से ही ताल्लुक रखा करती थी उनसे हजरत अबू अय्यूब अंसारी की 4 औलादें हुई थीं। हजरत अय्यूब की इन बीवी के बारे में खास बात यह भी है कि इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के लिए लगभग 7 महीने तक खाना बनाया था। और तो और नबी अलैहिस्सलाम की कई हदीसों को भी इनकी तरफ मंसूब किया जाता है मतलब कि इनसे रिवायत की जाती है। साथियों 4 औलादों में से जो एक बेटी थी उनका नाम उमरा था जबकि जो 3 बेटे थे उनमें से एक का नाम मोहम्मद इब्न खालिद, दूसरे का नाम अय्यूब इब्न खालिद जबकि जो तीसरे थे उनका नाम खालिद इब्न खालिद था। इनमें से जो 2 बेटे हजरत खालिद और हजरत अय्यूब थे ये अरब के इलाके में ही रहे और इनकी औलादें भी यहीं फलती फूलती रहीं और आज के दौर में इनकी ज्यादातर औलादें कतर और बहरीन जैसे इलाकों में पाई जाती हैं। मगर इनके ये जो बड़े बेटे थे मतलब हजरत मोहम्मद इब्न खालिद इनकी औलादें वक्त के साथ फिर ईरान, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान जैसे इलाकों की तरफ बढ़ती चली गई। उसकी वजह ये थी कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी के ये खास बेटे तीसरे खलीफा हजरत उस्मान गनी की तरफ से भेजी गई उस खास फौज का हिस्सा थे कि जो खुरासान के लिए भेजी गई थी। खुरासान फतह हो जाने के बाद वो भी हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर आबाद हो गए थे। अगले लगभग 500 साल तक लगातार इनकी औलादें अफगानिस्तान के बल्ख और हिरात जैसे इलाकों में आबाद रहीं और अफगानिस्तान के इसी खास इलाके में ही बसने वाली हजरत अबू अय्यूब अंसारी की औलादों में ही फिर 1006 में जाकर एक खास बुजुर्ग का जन्म होता है जिनको इतिहास में ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी के नाम से जाना जाता है। ये न सिर्फ 11वीं सदी के एक बड़े आलिम थे बल्कि इनको एक बड़े सूफी बुजुर्ग और शायर के तौर पर भी जाना जाता है। इनको आमतौर पर पीरे हिरात भी कहा जाता है। और ख़ास बात यह है कि हिंदुस्तान के कुछ अंसारियों की तरफ से इन्हीं ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी के बारे में ये दावा किया जाता है कि यही उनके फादर हैं मतलब के जद्द अमजद हैं। मतलब ये कि इनके जो 5 बेटे थे वो अलग अलग वक्तों पर हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में आए थे और उनकी औलादे ही आज के दौर के अंसारी लोग हैं। कोई कहता है कि इनके बेटे या इनके बेटे की भी जो औलादे थीं वो दिल्ली सल्तनत के दौर में आई तो कोई कहता है कि शायद इनके बेटे की जो औलादे थीं वो 1526 में बाबर के साथ आईं। अब वैसे दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो अरब के अंसार के बारे में बातें की उसके बारे में किसी को कोई शक नहीं है, वो 100% सही है। और फिर बाद में हजरत अबू अय्यूब अंसारी के जो एक बेटे थे उनकी औलादें खुरासान या अफगानिस्तान के इलाके में आकर भी आबाद हो गई, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं है। जो असली डिबेट शुरू होती है वो यहाँ पर कि क्या वाकई ख्वाजा अब्दुल्ला अंसारी की औलादें अलग अलग वक्तों पर हिंदुस्तान में आईं या नहीं, और अगर आईं भी तो क्या सच में हिंदुस्तान के इलाके में आज जो इतनी बड़ी तादाद में अंसारी पाए जाते हैं
क्या वो सच में सारे के सारे इनकी नस्ल या फिर इनडायरेक्टली कहें तो हजरत अबू अय्यूब अंसारी की नस्ल से हैं? तो इसका जवाब अगर आप लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को ज्यादातर इतिहासकारों की तरफ से या ज्यादातर एक्सपर्ट्स की तरफ से ना में ही मिलेगा। जो लोग ऐसा दावा करते हैं मतलब हिंदुस्तान के अंसारियों का ताल्लुक हजरत अबू अय्यूब अंसारी से जोड़ते हैं, उनका नंबर दरअसल काफी कम है। उसकी वजह ये है कि इससे जुड़ी हुई कोई भी चीज, इससे जुड़ा हुआ कोई भी रिकॉर्ड जो इस बात को सच साबित करे वो दरअसल रिटन हिस्ट्री में नहीं है, यानी कि लिखित तौर पर कहीं पर भी नजर नहीं आता है। बल्कि ये चीज तो हिंदुस्तान की अंसारी कम्युनिटी में एक ट्रेडिशनल या आप कह सकते हैं कि एक ओरल वे में वक्त के साथ ट्रांसफर होती हुई आई है। मतलब अंसारियों के जो बुजुर्ग लोग हुआ करते थे, जो बड़े बूढ़े हुआ करते थे, वो अपने बच्चों को, अपने लोगों को इससे जुड़ी हुई कहानियां या इससे जुड़े हुए ये जितने भी कनेक्शन हैं उनके बारे में सुनाया और बताया करते थे। मगर रिटन हिस्ट्री में मतलब लिखित तौर पर किसी भी ऐतिहासिक किताब में आपको कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि जो पुख्ता तौर पर इस कनेक्शन को या इस चीज को सही तौर पर साबित कर सके। यही वजह है कि इस मुद्दे पर आप चाहें हिंदुस्तान के किसी गैर मुस्लिम इतिहासकार की राय देख लीजिए, किसी मुस्लिम इतिहासकार की राय देख लीजिए या इवन अंसारी इतिहासकार की भी राय देखेंगे तो सभी में आप लोगों को इस कनेक्शन का जवाब लगभग ना में दिखाई देगा। हाँ, इससे उलट इतिहास की इन किताबों में आप लोगों को हिंदुस्तान के अंसारियों से जुड़ी हुई कुछ दूसरी चीजें दिखाई देंगी। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के अंसारियों के बारे में अलग अलग ऐतिहासिक किताबों में जो सबसे पुख्ता, सबसे ऑथेंटिक चीज पाई जाती है वो ये है कि आज के दौर के इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले जितने भी अंसारी हैं वो आम तौर पर हमेशा से ही भारत के हुआ करते थे। और खास तौर से इस कबीले या इस ग्रुप के लोग कपड़ा बुनने और कपड़ा बनाने के काम से जुड़े हुए थे, इसीलिए इन लोगों को बुनकर कहा जाता था। क्योंकि हम जानते हैं कि भारत के इतिहास में जितनी भी कास्ट या ये जातियां पाई जाती थी ये आमतौर पर पेशे से जुड़ी होती थी। जैसा कि बाल काटने वाले को नाई कहा जाता था, कपड़े धुलने वाले को धोबी कहा जाता था, या लोहे वगैरह के काम से जुड़े हुए लोगों को लोहार कहा जाता था। ऐसे ही बहुत सारे पेशे और फिर उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जातियों की ये लिस्ट काफी लंबी है। अब क्योंकि ये कपड़ा बुनने और बनाने के काम में थे तो इसीलिए इनको बुनकर कहा जाता था। और हाँ, बहुत सारे लोगों की तरफ से इनको जुलाहा भी कहा जाता था। मगर फिर हुआ ये कि जब बिल्कुल शुरुआती दौर में ही इन लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर इस्लाम अपनाया और बाकी लोगों के मुकाबले में इस्लाम की तबलीग में भी यानी कि इस्लाम को फैलाने में भी अहम किरदार अदा किया, तो बाहर से जितने भी अरब या तुर्क इलाके से आए हुए मुसलमान थे और उन मुसलमानों में जो खास तौर से स्कॉलर्स थे, उन्होंने इन लोगों को अंसार का नाम दिया। उसकी वजह ये थी कि अरबिक ज़बान में अंसार का मतलब ही सपोर्टर और मददगार होता है। तो उन स्कॉलर्स का ये कहना था कि जिस तरह से जब आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की थी और वहाँ के अंसार लोगों ने उनकी मदद की थी और हर तरह से इस्लाम की तबलीग में भी एक अहम किरदार अदा किया था, बिल्कुल वैसा ही एक अहम और बड़ा किरदार यहाँ के जो बुनकर लोग हैं उन्होंने किया है। इसीलिए उन्होंने इनको अंसारी कहा, जो फिर वक्त के साथ आगे चलकर इनके पुराने नामों से भी ज्यादा मशहूर हो गया। बाकी आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, या फिर अगर आपके पास इस मैटर से जुड़ी हुई कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या कोई और चीज मौजूद है तो कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। मुस्लिम राजपूत, जी हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। वैसे तो भारत के अंदर जब भी राजपूतों का नाम लिया जाता है तो आमतौर पर हमारे दिमाग में एक ऐसी कौम का ही ख्याल आता है कि जिस कौम से जुड़े हुए सारे के सारे लोग हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मगर आप में से शायद बहुत सारे लोगों को आज ये जानकर हैरानी होगी कि सारे के सारे राजपूत हिंदू नहीं होते हैं, बल्कि आज के दौर में पूरी दुनिया के अंदर जितने राजपूत पाए जाते हैं उनमें से एक अच्छी खासी आबादी ऐसी है कि जो अपने आप को जोड़ती तो इतिहास के मशहूर पृथ्वीराज चौहान या महाराणा प्रताप जैसे लोगों से है, मगर साथ ही साथ वो हिंदू धर्म को नहीं बल्कि इस्लाम को फॉलो करती है। और सिर्फ इस्लाम ही क्यों, बल्कि राजपूतों में तो एक छोटी आबादी ऐसी भी है कि जो हिंदू और इस्लाम से भी अलग हटकर सिख धर्म को फॉलो करती है। मगर अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि भाई आखिर ये मुस्लिम राजपूत कौन होते हैं, ये आज के दौर में कहां पर रहते हैं, इनका इतिहास क्या है और इन्होंने कब और कैसे इस्लाम धर्म अपनाया था। तो चलिए अपने इन सारे सवालों के जवाब भी जानने की कोशिश करते हैं, मगर उससे पहले जरा थोड़ा राजपूतों का जो जनरल इतिहास है उसके ऊपर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, राजपूत कौम हमेशा से ही भारत के अंदर एक ऐसी बहादुर कौम के तौर पर जानी पहचानी गई है कि जिसने इतिहास के अंदर बड़ी बड़ी जंगें लड़ी हैं और बड़ी बड़ी और ताकतवर सल्तनतें कायम की हैं। बल्कि इन लोगों का जो नाम है मतलब कि राजपूत, अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो इसका मतलब ही यही बनता है। जी हाँ, राजपूत का मतलब होता है सन ऑफ अ किंग,
मतलब राजा की औलाद। मगर दिलचस्प बात ये है कि इन लोगों का ओरिजिन क्या है, मतलब इन तमाम लोगों की शुरुआत कहाँ से हुई थी। इस चीज को लेकर इतिहास की किताबों में कोई एक सीधी सिंपल चीज नजर नहीं आती है, बल्कि राजपूतों के ओरिजिन से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज पाई जाती हैं, जिनमें से कोई थ्योरी तो धर्म से जुड़ी हुई है, कोई इतिहास से जुड़ी हुई है, तो कोई किसी और चीज से जुड़ी हुई है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले धर्म से जुड़ी हुई थ्योरी पर नजर डालें तो पृथ्वीराज रासो नाम की किताब के मुताबिक जब किसी दौर में असुरों का आतंक हद से ज्यादा बढ़ गया था तो कुछ महर्षियों ने राजस्थान के पर्वत पर जाकर यज्ञ किया था और उसी यज्ञ की आग से फिर राजपूतों का जन्म हुआ था। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि ये एक धर्म से जुड़ी हुई थ्योरी है, ना कि इतिहास से जुड़ी हुई। ऐतिहासिक किताबों पर नजर डालें तो कुछ के मुताबिक तो राजपूतों का ताल्लुक बाहर से है, मतलब उन सेंट्रल एशियंस लोगों से है कि जो किसी दौर में भारत के ऊपर हमलावर हुए थे, जबकि कुछ के मुताबिक इनका ताल्लुक बाहर से नहीं बल्कि हिंदुस्तान से ही है। और हिंदुस्तान की जमीन पर किसी दौर में जो क्षत्रिय लोग हुआ करते थे, आज के राजपूत दरअसल उन्हीं के वंशज हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को नहीं भी पता है तो बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पर बताते चलें कि हिंदुस्तान में रहने वाले लोग किसी दौर में 4 अलग अलग क्लास में, मतलब 4 अलग अलग ग्रुप में बटे हुए थे। इनमें से पहला और सबसे ऊपर वाला ग्रुप था ब्राह्मण, दूसरा था क्षत्रिय, तीसरा था वैश्य और चौथा था शूद्र। इनमें से पढ़ने लिखने का काम सिर्फ ब्राह्मण किया करते थे, इसीलिए वही पुजारी हुआ करते थे या टीचर्स और लीडर्स हुआ करते थे। जबकि ये जो दूसरा ग्रुप था क्षत्रिय, इसके लोग रूलर्स हुआ करते थे और वॉरियर्स हुआ करते थे, मतलब इलाके की हिफाजत करना, जंगे वगैरह करना इन्हीं का काम हुआ करता था। तीसरे लोग मतलब कि जो वैश्य थे उनका काम था व्यापार करना, जबकि जो चौथा ग्रुप था शूद्र, उसका काम था ऊपर के ये जो तीनों ग्रुप हैं इनकी सेवा करना। अब इनमें से जो दूसरे नंबर का ग्रुप क्षत्रिय था, इन्हीं के बारे में दावा किया जाता है कि आज के राजपूत इन्हीं से निकले हैं, इन्हीं के वंशज हैं। शायद यही वजह है कि इतिहासकार कहते हैं कि राजपूत सिर्फ एक ब्लड लाइन नहीं बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल क्लास हुआ करता था, जिससे जुड़े हुए लोग हर दौर में या तो जंगे करते थे या फिर रियासतें कायम करते थे। तो दोस्तों, ये तो वो सारी चीजें थीं कि जो सिर्फ रिवायतों में मौजूद हैं या अगर इतिहास में भी मौजूद हैं तो काफी उलझी हुई हैं, मतलब ज्यादा क्लियर नहीं है। लेकिन अब अगर आगे बढ़ें तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर है कि राजपूतों का हिंदुस्तान की जमीन पर जो उभार आया वो 6ठी और 7वीं सदी के आसपास से शुरू हुआ कि जब नॉर्थ इंडिया से एक मशहूर हुकूमत कि जिसको गुप्ता एम्पायर के नाम से याद किया जाता है उसका खात्मा हुआ। इसके बाद राजपूतों का राइज हुआ और उन्होंने एक के बाद एक बड़ी बड़ी कामयाबियों के झंडे गाड़ने शुरू किए। उन्होंने न सिर्फ इस दौर में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी बल्कि कई बड़ी अहम और असरदार हुकूमतों की बुनियाद रखी। इनके इतिहास में एक बड़ा मोड़ उस वक्त आया कि जब अरब और तुर्क मुसलमानों की फौजें हिंदुस्तान के अंदर एंटर करना शुरू हुई। चाहे महमूद गजनवी की फौजें हों या मोहम्मद गौरी की फौजें, उस दौर में हिंदुस्तान के अंदर जो ताकतें इन लोगों से मुकाबला कर रही थीं वो कोई और नहीं बल्कि आमतौर पर यही राजपूत ताकतें थीं। हालांकि इन लोगों को इस चीज में ज्यादा कामयाबी नहीं मिल सकी थी और इसी वजह से ही फिर धीरे धीरे इन लोगों का डिक्लाइन शुरू हो गया था। बाद में 16वीं सदी में जब मुगलों का दौर आया तो बाबर के दौर में राणा सांगा और अकबर के दौर में महाराणा प्रताप जैसे कुछ ऐसे राजपूत नाम जरूर नजर आते हैं कि जिन्होंने मुगलों को रोकने की भरपूर कोशिश की थी। मगर इन चंद नामों के बाद फिर ज्यादातर राजपूतों ने मुगलों से लड़ने की बजाय उनसे समझौता करने और उनसे दोस्ती करने को पसंद किया। न सिर्फ दोस्तियां हुई बल्कि इन दोस्तियों को वक्त के साथ रिश्तेदारियों में भी बदला गया। मुगलों के दौर में राजपूत मनसबदार हुआ करते थे, अलग अलग इलाकों के गवर्नर्स हुआ करते थे और हाँ, फौजों के जनरल्स भी हुआ करते थे। अब अगर खास तौर से मुस्लिम राजपूतों के इतिहास पर नजर डालने की कोशिश करें तो उससे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि ये जो राजपूत कौम है ये खुद भी वक्त के साथ बेशुमार ब्रांचेस मतलब के शाखाओं में बढ़ चुकी है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि आज राजपूतों की दुनिया में 72 के करीब शाखाएं हैं, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक सिंबॉलिक नंबर है क्योंकि हकीकत तो ये है कि आज के दौर में राजपूतों की इससे कहीं ज्यादा ब्रांचेस हैं और ये जो कहीं ज्यादा ब्रांचेस हैं इनमें से भी हर ब्रांच से कई अलग अलग ब्रांचेस निकल चुकी हैं, जिसकी वजह से इन तमाम को ही यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल बात है। अब जो भी राजपूतों की शाखाएं हैं मतलब इनकी अलग अलग ब्रांचेस हैं, इनको जब बिल्कुल शुरू से समझने की कोशिश की जाती है तो उनको सबसे पहले 3 अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों के मुताबिक सारे राजपूत इन्हीं 3 अलग अलग नस्लों से हैं। जितने भी ग्रुप हैं वो सारे इन्हीं 3 नस्लों में से किसी एक नस्ल से निकले हैं। इनमें से पहले ग्रुप को कहा जाता है सूर्या वंश के जो अपने आप को सूरज से जोड़ते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप को कहा जाता है चंद्रा वंश के जो अपने आप को चांद से जोड़ते हैं और तीसरे ग्रुप को कहा जाता है अग्नि वंश के जो अपने आप को
आग से जोड़ते हैं। बाद में आने वाले राजपूतों के जितने भी ग्रुप हैं या आप कह सकते हैं कि शाखाएं हैं, वो सारी इन्हीं तीनों नस्लों से निकली हैं। वैसे तो ये बेशुमार हैं, लेकिन इनमें से जो चंद मशहूर हैं और जिनका जिक्र हर जगह पर किया जाता है वो आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। किसी दौर में राजपूतों की ये सारी ब्रांचेस, ये सारे खानदान हिंदू हुआ करते थे, लेकिन फिर वक्त के साथ इनमें से बहुत सारे ग्रुप ऐसे हैं कि जिनके लोगों ने इस्लाम अपनाया या फिर सिखिज्म अपनाया। मिसाल के तौर पर सबसे पहले राजपूतों की एक मशहूर ब्रांच भट्टी पर नजर डाल लेते हैं कि जिसको भट्टी के साथ भाटी भी कहा जाता है, और जिस ग्रुप के तमाम राजपूतों के बारे में ये माना जाता है कि ये तमाम राजपूत उस राजा राव भट्टी के वंशज हैं कि जिन्होंने 3री सदी में एक बड़े इलाके पर हुकूमत की थी। इसी भट्टी ग्रुप में ही फिर हम आगे जाकर देखते हैं कि बड़ी तादाद में लोग हिंदू से मुसलमान हो गए थे। आमतौर पर यही माना जाता है कि इस ग्रुप के जिन लोगों ने सबसे पहले इस्लाम अपनाया था वो अदील भट्टी और बोहे भट्टी थे। ये दोनों ही लोग सूफीज़म से काफी ज्यादा इंस्पायर थे, और इनमें से ये जो भोए भट्टी थे ये दिल्ली सल्तनत के दौर में जमींदार हुआ करते थे। इन्हीं भोए भट्टी के बेटे बुलार भट्टी के बारे में माना जाता है कि इन्होंने किसी दौर में सिख धर्म के फाउंडर मतलब के जो बाबा गुरु नानक थे उनके खानदान को कश्मीर में किसी दौर में हजारों एकड़ जमीन इनायत की थी। राजपूतों की इसी शाख के अंदर हम लोगों को एक और मशहूर नाम दूल्हा भट्टी का भी नजर आता है कि जिन्होंने 16वीं सदी में मुगलों के ताकतवर हुक्मरान अकबर के खिलाफ बगावत की थी। आज के दौर के हिसाब से देखें तो राजपूतों की इस भट्टी शाख से जुड़े हुए लोग सिंध, पंजाब, कश्मीर, हरियाणा और राजस्थान जैसे इलाकों में रहते हैं। आगे बढ़ें तो राजपूतों की एक और मशहूर ब्रांच चौहान ब्रांच भी है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये वही ग्रुप है, वही खानदान है कि जिससे राजपूतों के इतिहास के मशहूर हुक्मरान पृथ्वीराज चौहान का ताल्लुक भी हुआ करता था। इस खानदान के लोगों ने कभी अजमेर और दिल्ली के आसपास के बड़े इलाके पर हुकूमत की थी, और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि चौहान शाख से जुड़े हुए लोगों ने भी बड़ी तादाद में किसी दौर में इस्लाम अपना लिया था। माना जाता है कि इस खानदान से जिस अहम इंसान ने सबसे पहले इस्लाम अपनाया था उसका नाम करमचंद चौहान था। इस्लाम अपनाने के बाद इन्होंने अपना एक नया नाम अपनाया था जो नाम था कायम खान। आज के दौर के हिसाब से देखें तो ये जो चौहान वंश है ये तो खुद वक्त के साथ बेशुमार शाखाओं में डिवाइड हो चुका है। आज के दौर में इस वाले ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले लोग उत्तर प्रदेश, राजस्थान, सिंध और पंजाब जैसे इलाकों में पाए जाते हैं। आगे बढ़ें तो राजपूतों में एक सियाल राजपूत नाम की शाख भी पाई जाती है जो उस परमर नाम के ग्रुप से खुद निकली है कि जो परमर नाम का ग्रुप उन बेशुमार ग्रुप्स में से एक ग्रुप है कि जो अग्निवंश नस्ल से निकले हैं। इस सियाल राजपूत नाम के ग्रुप के बारे में दावा किया जाता है कि ये तमाम लोग राय शंकर नाम के एक हिंदू इंसान के वंशज हैं, जिनके बेटे राय सियाल ने मशहूर सूफी बुजुर्ग बाबा फरीद गंजे शकर से इंस्पायर होकर इस्लाम अपना लिया था, और बाद में इसी राय सियाल के नाम पर ही ये जो पूरा कबीला था या ये जो पूरा खानदान था मशहूर हो गया। आज के दौर में राजपूतों की इस शाख से ताल्लुक रखने वाले लोग एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद और आगे बढ़ें तो राजपूतों में हमको दो और ऐसे कबीले नजर आते हैं कि जिससे जुड़े हुए लोग मुसलमान नजर आते हैं। इनमें से एक कबीला है जर्राल, जबकि दूसरा कबीला है जंजुआ राजपूत। ये दोनों ही ऐसे कबीले हैं, ऐसी शाखाएं हैं कि जो उस तोमर नाम के ग्रुप से निकली हैं कि जिस तोमर ग्रुप का ताल्लुक राजपूतों की चंद्रावंश नस्ल से है। जर्राल और जंजुआ से ताल्लुक रखने वाले लोग आज के दौर में आप लोगों को हिंदुओं में भी नजर आएंगे, मुसलमानों में भी नजर आएंगे और तो और सिखों में भी नजर आएंगे। इन लोगों के बारे में ये भी दावा किया जाता है कि ये प्रिंस अर्जुन के वंशज हैं। आज के दौर में ये लोग आपको जम्मू कश्मीर, हरियाणा और पोटोहार जैसे इलाकों में नजर आएंगे। थोड़ा और आगे बढ़ें तो आप लोगों को मुस्लिम राजपूतों में एक मनगढ़ या फिर मंगराल नाम का भी कबीला दिखाई देता है। ये मुस्लिम राजपूतों का वो कबीला है कि जिसके बारे में ये दावा किया जाता है कि जो चंद्रवंश नस्ल वाला दूसरा ग्रुप है उसमें जो यदुवंशी शाख है उससे कटा है। इस कबीले के लोगों के मुताबिक ये उस मशहूर राजा मनगर पाल के वंशज हैं कि जो 8 से लगभग 800-900 साल पहले गुजरे हैं। इन लोगों के मुताबिक इन्हीं राजा मनगर पाल के बेटे राजा सेनपाल ही थे कि जिन्होंने इनके इस कबीले में सबसे पहले इस्लाम अपनाया था। आज के दौर में राजपूतों की इस शाख से ताल्लुक रखने वाले लोग आपको कश्मीर और पंजाब के इलाके में नजर आएंगे। इसके अलावा और आगे बढ़ें तो आपको मिन्हास नाम का भी एक मुस्लिम राजपूतों का कबीला नजर आएगा। इन लोगों के मुताबिक ये दरअसल उस डोगरा नाम की ब्रांच से अलग हुए हैं
कि जो डोगरा राजपूतों के सूर्यवंशी नस्ल से ताल्लुक रखती है। इस कबीले से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम राजपूतों का ये दावा है कि उनके इस ग्रुप में सबसे पहले जिस पर्सनैलिटी ने इस्लाम अपनाया था उनका नाम राजा मेयर था। इन्होंने मुगलों के सबसे पहले हुक्मरान ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में इस्लाम अपनाया था और बाबर की तरफ से इनको चौधरी का लक़ब भी दिया गया था। आज के दौर में ये खास मुस्लिम राजपूत भी आपको पंजाब और कश्मीर जैसे इलाकों में नजर आएंगे। और आगे बढ़ें तो आपको मुसलमानों में लाल खानी राजपूत भी नजर आएंगे। इन लोगों के मुताबिक ये लाल सिंह के वंशज हैं और इनका ताल्लुक ऊपर जाकर सूर्यवंशी शाख से ताल्लुक रखने वाला जो बारगुजर नाम का ग्रुप है उससे जुड़ जाता है। आज के दौर में इस खास शाख से ताल्लुक रखने वाले लोग आपको उत्तर प्रदेश के इलाके में मिलेंगे। और आगे बढ़ें तो आपको ठाकुराई राजपूत भी नजर आएंगे कि जिनको आमतौर पर ठाकुर भी कह दिया जाता है। इन लोगों का ताल्लुक ऊपर जाकर सूर्यवंशी शाख का जो सिसोदिया ग्रुप है उससे जुड़ जाता है। इन लोगों के मुताबिक इनके बाप दादा में जिस इंसान ने सबसे पहले इस्लाम अपनाया था उनका नाम था महाबत खान, जो कि पहले मेवाड़ के एक सिसोदिया राजपूत हुआ करते थे, मगर बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब आलमगीर के दौर में इन्होंने इस्लाम अपना लिया था। आज के दौर में ये जो ठकुराई राजपूत हैं ये मेनली आपको बिहार के इलाके में नजर आएंगे, जबकि इनकी कुछ % आबादी नेपाल में भी रहती है। तो दोस्तों ये था राजपूतों और खास तौर से मुस्लिम राजपूतों का इतिहास। बाकी अगर आपको लगता है कि यहाँ पर अभी भी किसी मशहूर मुस्लिम राजपूत शाख का जिक्र नहीं हो सका है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की ये कंफ्यूजन दूर करता चलूं कि आज के दौर में मेवात ना तो किसी गांव का नाम है, न ही किसी कस्बे का और न ही किसी शहर का नाम है। इतिहास में भले ही मेवात एक बड़ा इलाका हुआ करता था और मुस्तकिल इलाका हुआ करता था, बल्कि एक लंबे वक्त तक ये एक अलग आज़ाद रियासत भी रहा था। वक्त के साथ साथ ताकतवर हुक्मरानों ने इस इलाके में ताकतवर सल्तनतें कायम की और फिर उनके ऊपर लंबे वक्त तक राज किया। मगर फिर जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे मेवात का नक्शा भी बदलता चला गया। देश के आज़ाद होने के बाद जब हमारा देश एक अलग शेप में बनना शुरू हुआ और अलग अलग जिलों इवन अलग अलग राज्यों में बटा तो मेवात भी बढ़ता चला गया। किसी दौर में जिस पूरे इलाके को मेवात कहा जाता था, आज के दौर में वो मेवात न सिर्फ कई जिलों में बल्कि ये कहिए कि राजस्थान और हरियाणा नाम की 2 स्टेट्स में भी बढ़ चुका है। यानी मेवात रीजन का कुछ हिस्सा हरियाणा में है तो कुछ हिस्सा राजस्थान में है। मगर फिर भी उस खास इलाके को ही मेवात माना जाने लगा और मेवात कहा जाने लगा कि जहाँ पर आज के दौर में नूह नाम का जिला मौजूद है। बल्कि इस जिले का नाम भी सन 2016 तक मेवात जिला ही हुआ करता था। सन 2016 में इसका नाम बदल दिया गया और फिर इसको नूह का नाम दिया गया। यहाँ पर ही आज के दौर में ज्यादातर मेवाती मुस्लिम आबाद हैं। यहाँ पर मेवाती के जिनको मेव मुस्लिम भी कहा जाता है, उनकी आबादी कितनी ज्यादा है इस चीज का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नूह हरियाणा के 22 जिलों में से सिर्फ इकलौता ऐसा जिला है कि जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी में हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ पर हिंदू मुस्लिम का रेशियो 80 और 20% बताया जाता है। यानी 80% मुस्लिम हैं तो 20% के करीब हिंदू मौजूद हैं। मेवाती मुसलमान ऐतिहासिक तौर पर अपने आप को राजपूतों का वंशज मानते हैं। यही वजह है कि दूसरे मुस्लिमों से उलट आज भी मेवाती मुस्लिमों के यहाँ पर आप लोगों को हिंदू ट्रेडिशन और हिंदू कल्चर का गहरा असर दिखेगा। इनके शादी ब्याह या फिर इस तरह की जो दूसरी चीजें होती हैं उनमें आज भी बहुत सारी हिंदू रस्में पाई जाती हैं। और तो और अगर आप लोग मेवात के इलाकों में जाओगे तो आप महसूस करोगे कि मेवाती मुसलमानों में कुछ लोगों के नाम भी ऐसे होते हैं कि जो देश के बाकी इलाकों में हिंदू कम्युनिटी के लोग ही रखते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं रखते हैं। मेवाती मुसलमानों के तार इतिहास में आज से लगभग 650 या फिर 700 साल पहले पैदा होने वाले एक हुक्मरान कि जिनका नाम राजा सोनपरपाल हुआ करता था उनसे जाकर जुड़ते हैं। राजा सोनपरपाल एक राजपूत हुआ करते थे, मगर फिर बाद में यानी कि 1355 ईस्वी में उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था। राजा सोनपरपाल कि जिनका नाम इस्लाम अपनाने के बाद नहर खान हो गया था, उन्होंने मेवात के इलाके पर कायम की गई एक ताकतवर और खुशहाल सल्तनत पर लंबे वक्त तक राज किया था। उनको वली मेवात के नाम से जाना जाता था, जो एक उपाधि थी जो उस दौर में दिल्ली सल्तनत के ताकतवर हुक्मरान यानी कि फिरोज शाह तुगलक की तरफ से दी गई थी। बाद में उनकी नस्ल से जो दूसरे लोग भी मेवात की गद्दी पर बैठे, उन लोगों को भी इसी उपाधि यानी कि वली मेवात के नाम से ही जाना जाता था।
मेवातियों के पूर्वज यानी कि राजा नाहर खान की ये सल्तनत 1527 तक कायम रही थी, मगर फिर उस दौर में एंट्री हो चुकी थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, जिसने न सिर्फ मेवात की ही सल्तनत बल्कि इस इलाके की जो दूसरी और भी छोटी बड़ी सल्तनतें थी उनको भी पूरी तरह से खत्म कर दिया था और यहाँ पर एक स्टेबल और ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी कि जिसको इतिहास में मुगल सल्तनत के नाम से जाना जाता है। बाबर के साथ भी मेवातियों की जंग की बड़ी दिलचस्प कहानी है। बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के जो अपनी पहली ही जंग में इब्राहिम लोदी को हरा चुका था, दूसरी जंग में उसका मुकाबला था राणा सांगा से। वही राणा सांगा के जिसके बारे में ये भी दावा किया जाता है कि यही वो इंसान था कि जिसने बाबर को भारत आने का न्योता दिया था। फिलहाल इस दौर में मेवात के इलाके पर राज हुआ करता था हसन खान मेवाती का, कि जो राजा नाहर खान की इस सल्तनत के आखिरी और उनकी नस्ल के भी आखिरी हुक्मरान थे। उन्होंने इस जंग में राणा सांगा की तरफ से लड़ने का फैसला किया। राणा सांगा के पास वैसे तो राजपूतों की 80,000 से लेकर 1 लाख के करीब फौज मौजूद थी, दूसरी तरफ बाबर के पास सिर्फ 40 से 50,000 की ही फौज मौजूद थी और इस हिसाब से उसके पास आधी फौज थी। मगर ज़हीरुद्दीन बाबर के पास प्लस पॉइंट ये था कि उसकी फौज न सिर्फ वेल ऑर्गेनाइज थी बल्कि साथ ही साथ उसके पास वो खतरनाक तोपें भी हुआ करती थीं कि जिन तोपों को राजपूतों की आधी से ज्यादा फौज तो पहली बार देख रही थी और जो लोग इसको पहले से जानते भी थे तो उनके पास इसका मुकाबला करने का तजर्बा मौजूद नहीं था। साथ ही साथ बाबर कि जिसका बचपन ही तलवारों और घोड़ों के साए में गुजरा था और उसने अपनी पूरी उम्र जंगों के मैदान में ही गुजारी थी, उसको स्ट्रेटजी यानी कि रणनीति बनाने में भी महारत हासिल थी। उसने जंग से पहले ही दूसरी तरफ के बहुत सारे सेनापतियों को और फौजियों को खरीदना यानी कि अपनी तरफ मिलाना शुरू कर दिया था। जंग शुरू होने के वक्त तक ऑलरेडी बहुत सारे सेनापति, बहुत सारे सरदार कि जिसमें ज्यादातर हिंदू राजपूत ही शामिल थे, वो बाबर की साइड में पहुंच चुके थे। ऐसे माहौल में बाबर ने हसन खान मेवाती कि जिसके अंडर में एक बड़ी फौज मौजूद थी उनको भी अपनी साइड करने की कोशिश की। हसन खान मेवाती को न सिर्फ लालच दिया गया बल्कि साथ ही साथ उनको धर्म यानी कि मजहब का भी वास्ता दिया गया, मगर इसके बावजूद भी हसन खान मेवाती ने गद्दारी नहीं की और जो शपथ ली थी यानी कि राणा सांगा के साथ ही लड़ने का फैसला किया। 16 मार्च 1527 के दिन खानवा नाम की लड़ी जाने वाली इस जंग में ज़हीरुद्दीन बाबर को फतह हासिल हुई। दूसरी तरफ हसन खान मेवाती को अपने बहुत सारे फौजियों समेत जान तो गंवानी पड़ी ही, साथ ही साथ उनकी वो सल्तनत भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। फिलहाल मुगलों के बाद फिर अंग्रेजों का दौर आया और जब 1857 में हमारे देश की आज़ादी की पहली जंग शुरू हुई यानी कि क्रांति हुई, तो उसमें भी मेवात के लोगों ने खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। हिस्टोरिकल एविडेंसेस बताते हैं कि लगभग 6000 के करीब मेवाती 1857 की इस क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हुए थे। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ और 2 टुकड़ों में बंट गया तो जगह जगह पर दंगे फसाद शुरू हुए और उसी माहौल में ही मेवात में भी मेवातियों का एक बड़ा ग्रुप ऐसा था कि जो न सिर्फ खुद भी पाकिस्तान जाना चाहता था बल्कि उस दौर की हमारी भारत की गवर्नमेंट भी उस ग्रुप को पाकिस्तान भेजना चाहती थी। मगर बिल्कुल आखिरी वक्त में गांधी जी ने उस इलाके का दौरा किया और उनसे मशवरा किया, उनकी समस्याएं सुनी और उसके बाद उन लोगों को इस बात के लिए समझाया कि वो बिल्कुल भारत में ही रुकें। तब से लेकर आज तक लगातार उसी दिन की याद में मेवाती लोग हर साल 19 दिसंबर के दिन को मेवात दिवस के तौर पर मनाते हैं। आज के दौर में मेवात का ये पूरा इलाका एग्रीकल्चर को लेकर जाना जाता है क्योंकि इस इलाके में रहने वाले ज्यादातर लोग किसानी से ही जुड़े हुए हैं। मगर दोस्तों, किस्मत का सितम देखिए कि जिस मेवात के इलाके में किसी दौर में अमीर से अमीर सल्तनतें कायम हुआ करती थीं और जिस मेवात की ज़मीन से ताकतवर हुक्मरान जन्म लिया करते थे, वक्त के साथ साथ वो इलाका गरीब से गरीब और बैकवर्ड से बैकवर्ड होता चला गया। आज हालात ऐसे हैं कि एजुकेशन और बाकी फैसिलिटीज़ को तो छोड़िए, इस इलाके के लोग साफ पानी के लिए भी तरस जाते हैं। इस इलाके के लोगों का कहना है कि जब भी किसी तरह के कोई इलेक्शन होते हैं तो वो हमेशा सबसे पहले पानी का मुद्दा उठाते हैं, मगर उसके बावजूद भी उन्हें पीने, कपड़े धोने या इस तरह की बेसिक ज़रूरतों के लिए भी पानी नहीं मिल पाता है। एजुकेशन का हाल ये है कि यहाँ का लिटरेसी रेट 55% से भी नीचे है, यानी यहाँ की सिर्फ 54 से 55% आबादी ही पढ़ी लिखी है, जो बाकी इंडिया के मुकाबले में काफी गिरा हुआ है। आपको सुनकर शायद झटका लगेगा कि मेवात के जिसको अब हम नूह के नाम से जानते हैं, ये जिला न सिर्फ आसपास के ही इलाकों में बल्कि इस वक्त पूरे ही भारत में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है। हाँ दोस्तों, ऑफिशियली ये बात कई रिपोर्ट से क्लियर हो चुकी है। इन तमाम चीजों को लेकर जहां एक तरफ मेवात के लोग वक्त वक्त पर आने वाली सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं और ये कहते हैं कि क्योंकि इस इलाके में वो लोग ज्यादा संख्या में हैं तो उनके
ساتھ سوتیلا سلوک کیا گیا، تو وہیں دوسری طرف ساری سرکاریں ان تمام چیزوں کا ذمہ دار خود میواتی لوگوں کو مانتی ہیں، اور ان کے مطابق ان ساری چیزوں کی وجہ صرف اور صرف میواتی لوگ خود ہی ہیں۔ فی الحال دوستو، اس ویڈیو سے پہلے آپ لوگ میوات کے بارے میں کتنا جانتے تھے؟ ویڈیو کے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ ساتھ ہی ساتھ میوات کے علاقے کی آج کی جو کنڈیشن ہے اس کے بارے میں آپ لوگ کیا رائے رکھتے ہیں، اور آپ لوگوں نے ابھی تک اس کے بارے میں کیا کیا پڑھا ہے، کمنٹس باکس میں ضرور شیئر کریں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، پٹھان لوگوں کا اتہاس بھی بڑا دلچسپ رہا ہے، کیونکہ جہاں ایک طرف کچھ اتہاسکار ان کو سیدھے طور پر خدا کی ایک دوسری مخلوق یعنی کہ جناتوں سے جوڑتے ہیں، تو وہیں دوسری طرف اتہاسکاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو ان کا رشتہ اللہ کے ایک مشہور پیغمبر یعنی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ بنی اسرائیل یعنی آج کے یہودیوں کی ہی ایک نسل ہے کہ جو وقت کے ساتھ آج سے ہزاروں سال پہلے یہودیوں سے ایک قبیلے کے روپ میں بچھڑ گئے تھے۔ وقت گزرتا گیا اور جب آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس دنیا میں ظہور ہوا، تو ان لوگوں نے ان کے اوپر ایمان لا کر اسلام دھرم کو اپنا لیا، اور تب سے لے کر آج تک یہ لوگ مسلمان ہیں۔ وہیں اتہاسکاروں کا ایک گروپ ایسا بھی ہے کہ جو یہ مانتا ہے کہ دراصل پٹھان لوگ حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی اور ان کی داماد کی نسل سے ہیں۔ فی الحال سچائی کیا ہے، یہی آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے اور تاکہ آپ لوگ ویڈیو دیکھتے وقت کنفیوز نہ ہوں، میں آپ لوگوں کو پہلے ہی بتاتا چلوں کہ دراصل پشتون، پختون اور پٹھان ایک ہی چیز ہے، کیونکہ آج کے دور میں ہم جنرلی جن لوگوں کو پٹھان بولتے ہیں وہی ایک لمبے وقت سے اپنے آپ کو پشتون یا پختون کہتے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ افغان بھی انہی لوگوں کو ہی کہا جاتا رہا ہے۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ آج کے دور میں افغان ان لوگوں کے ساتھ ساتھ ان سبھی لوگوں کو بھی بول دیا جاتا ہے کہ جو افغانستان میں رہتے ہیں، اب وہ چاہے کسی بھی دھرم کے ہوں یا پھر کسی بھی جاتی کے ہوں، بس افغانستان میں رہتے ہیں، اس لیے سبھی لوگوں کو افغان کہہ دیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، پشتون اور پٹھان یہ ایک نسل ہے، اور جو بھی اس نسل میں پیدا ہوتا ہے ان لوگوں کو پٹھان ہی کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک نسل کے جیسے کہ ہمارے بھارت دیش میں بہت ساری الگ الگ نسلیں پائی جاتی ہیں۔ اب بات کریں اگر لوکیشن کے اینگل سے، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان لوگوں کی زیادہ تر آبادی آج کے دور میں پاکستان اور افغانستان کے ساتھ ساتھ ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ ان تینوں دیشوں کے علاوہ بھی آپ لوگ ان کو کچھ کچھ تعداد میں دنیا کے اور بھی بہت سارے دیشوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ افغانستان کی راجنیتی کو تو چھوڑ ہی دیجئے، ایون پاکستان کی راجنیتی میں بھی یہ لوگ اپنی ایک الگ پہچان بنا چکے ہیں۔ عمران خان جیسا پاکستان کا ایک بڑا اور مشہور لیڈر بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں بھی آپ لوگوں کو پٹھانوں کے بڑے بڑے چہرے نظر آئیں گے، خاص طور سے پاکستان کے جو مشہور آل راؤنڈر ہیں یعنی کہ شاہد افریدی، وہ بھی دراصل ایک پٹھان ہی ہیں۔ بات کریں اگر ایتہاسک طور پر، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ بھارت کے اتہاس میں ان لوگوں کا ہمیشہ سے ہی ایک بڑا کردار رہا ہے۔ دوستو، پشتون یعنی پٹھان قوم کو ہمیشہ سے ہی ایک غیرت مند اور طاقتور قوم کے روپ میں یاد کیا جاتا رہا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ آج کے دور میں ان کا جو اپنا ایریا ہے یعنی کہ مین ایریا کہ جس کو افغانستان کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو ایتہاسک طور پر گریو یارڈ آف ایمپائر کا نام بھی دیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے سلطنتوں کے قبرستان۔ وہ اس لیے کیونکہ بڑی بڑی وہ ساری سلطنتیں کہ جنہوں نے زبردستی اس علاقے پر قبضہ کرنے کی کوشش کی یا پھر جبراً ان لوگوں کو غلام بنانے کی کوشش کی، وہ لوگ کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بڑی بڑی سلطنتوں کے لوگ اس علاقے میں آئے، انہوں نے خود آ کر اس علاقے میں اپنی قبریں کھودیں اور بعد میں انہی قبروں میں ہی دفن ہو گئے۔ اب وہ چاہے پرانے دور کی کوئی بڑی سے بڑی دنیا کی سلطنت ہو یا پھر نئے دور کے USSR یعنی سوویت سنگھ اور امریکہ ہو، کیونکہ امریکہ بھی ابھی جلدی میں ہار کر اس پوری مثال کو صحیح ثابت کر چکا ہے۔ اتہاسکاروں کے مطابق پٹھانوں نے بھارت کے اتہاس میں بھی ایک میجر رول پلے کیا ہے۔ اب وہ چاہے بات ہو محمود غزنوی کے دور کی یا پھر محمد غوری کے دور کی یا پھر بھارت میں قائم ہونے والی دوسری سبھی بڑی بڑی اور طاقتور سلطنتوں کے دور کی، ہر دور میں ہی پٹھانوں نے اپنے آپ کو دوسروں سے الگ اور بالکل جدا ثابت کیا ہے۔ کسی دور میں ان لوگوں نے فوجی مدد کی تو کسی دور میں اپنی سمجھ بوجھ سے پوری دنیا کو حیران کیا۔ اتہاسکاروں کا تو یہ بھی ماننا ہے کہ بھارت میں قائم ہونے والی کچھ مسلم سلطنتیں ایسی تھیں کہ جو پٹھانوں کی مدد کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ لگ بھگ سبھی مسلم سلطنتوں کے دور میں اور خاص طور سے مغلیہ سلطنت کے دور میں دربار کے بڑے بڑے پدوں پر فائز رہے۔ اس کے علاوہ انگریزوں کے خلاف لڑی جانے والی بھارت کی جنگ آزادی میں بھی یہ لوگ آگے رہے۔ ویسے تو پٹھان فریڈم فائٹرز کی یہ لسٹ حد سے زیادہ لمبی ہے، مگر پھر بھی اس لسٹ میں ایک نام ایسا ہے کہ جس کو اپنی اس چھوٹی سی ویڈیو میں بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، اور وہ نام ہے خان عبد الغفار خان۔ وہی خان عبد الغفار خان کے جو نہ صرف گاندھی جی سے حد سے زیادہ انسپائر تھے بلکہ گاندھی جی کے سب سے قریبی بھی مانے جاتے تھے۔ خود گاندھی جی بھی ان سے حد سے زیادہ انسپائر ہوئے تھے۔
ویسے تو بھارت کی آزادی کے خاطر اپنی عمر کا ایک لمبا وقت جیل میں گزار دینے والے خان عبدالغفار خان خود بٹوارے کے خلاف تھے، مگر جب بٹوارا ہو ہی گیا تو وہ آٹومیٹکلی پاکستان کی سائیڈ میں پہنچ گئے تھے۔ خان عبدالغفار خان کا بھارت کی آزادی میں کیا رول تھا اور گاندھی جی ان سے کتنا زیادہ انسپائر تھے، اس چیز کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اکلوتے ایسے پاکستانی ہیں کہ جن کو دیش آزاد ہو جانے کے بعد بھی بلکہ کئی سالوں کے بعد یعنی 1987 میں باقاعدہ پاکستان سے بلایا گیا اور بھارت کا سب سے بڑا ایوارڈ یعنی کہ بھارت رتن دیا گیا تھا۔ یہ پہلی بار ہو رہا تھا کہ جب کسی پاکستانی کو بھارت رتن سے نوازا جا رہا تھا۔ فی الحال دوستو، اب اگر بات کریں ان لوگوں کے اتہاس کے بارے میں کہ آخر ان لوگوں کا اتہاس کیا ہے اور پٹھان لوگ کس کی نسل سے ہیں، تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس بارے میں اتہاسکاروں کی الگ الگ رائے پائی جاتی ہے۔ کچھ اتہاسکار پٹھان لوگوں کا رشتہ سیدھے طور پر حضرت طالوت کے پوتے یعنی کہ افغانہ سے جوڑتے ہیں۔ ان کے مطابق آج کے دور کے سبھی پشتون یعنی پٹھان افغانہ کی ہی اولاد ہیں۔ وہیں طالوت کے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد یعنی کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ آپ کو بتا دوں کہ حضرت طالوت کے جو پوتے تھے یعنی افغانہ، ان کی پرورش بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی۔ بعد میں جب یہ افغانہ بڑے ہوئے تو اس دور تک حضرت داؤد علیہ السلام کی اس پوری سلطنت پر ان کے بیٹے یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا راج ہو چکا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح بعد میں افغانہ کو اپنا پیارا اور قریبی بنائے رکھا، ایون ان کو اپنی فوج میں بڑی بڑی ذمہ داریاں بھی دیں۔ مگر دوستو، ان لوگوں سے لگ بھگ 400 سے 500 سال کے بعد کہ جب بیبیلون ایک دنیا میں بڑی طاقت بن کر ابھرا تھا اور دوسری طرف بنی اسرائیل حد سے زیادہ کمزور اور برے حالات میں پہنچ چکے تھے، تو بیبیلون کے ظالم بادشاہ یعنی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے اوپر حملہ کیا۔ اس حملے میں ظالم بادشاہ بخت نصر نے نہ صرف یہودیوں کے سب سے پوتر یعنی مقدس شہر یروشلم کو بری طرح سے جلا کر راکھ کر دیا تھا، بلکہ ہیکل سلیمانی کو بھی تباہ کر دیا تھا۔ ہزاروں کی تعداد میں اس نے یہودیوں کو قتل کیا اور ہزاروں کی تعداد میں ہی بچے ہوئے باقی سبھی یہودیوں کو وہ اپنے ساتھ غلام بنا کر بابل کے علاقے میں لے گیا، جہاں پر جا کر اس نے بابل کے آس پاس کے سبھی علاقوں میں ان لوگوں کو قبیلے کے حساب سے آباد کر دیا۔ حالانکہ کچھ وقت کے بعد ہی یہودیوں کے ان بہت سارے قبیلوں میں سے کچھ قبیلے بخت نصر کی قید سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ بھاگنے والے یہودیوں میں سے جہاں ایک طرف کچھ یہودی قبیلے تو آج کے دور کے سعودی عربیہ کے شہر مدینے کے علاقے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، تو وہیں دوسری طرف بھاگنے والے کچھ یہودی ایسے بھی تھے کہ جو بھاگ کر اور دور گئے اور آج کے دور کے افغانستان کے علاقے میں آ کر آباد ہوئے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں ہی علاقوں میں آ کر آباد ہونے والے لوگوں نے اپنے اپنے علاقوں کا نام خیبر رکھا تھا، کیونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ مدینے میں بھی یہودیوں کا گڑھ خیبر تھا، جبکہ افغانستان میں آنے والے یہودیوں نے بھی اپنے علاقے کا نام خیبر رکھا تھا، جو آج تک خیبر ہی ہے۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز، جیسا کہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ مدینہ والا جو خیبر تھا وہ تو مسلمانوں نے حضرت علی کی شجاعت و بہادری سے فتح کر ہی لیا تھا، مگر بات کریں اگر افغانستان والے خیبر کی تو آپ کو بتا دیں کہ جب عرب میں دھیرے دھیرے اسلام دھرم پھیلنا شروع ہوا تھا تو یہاں پر قیس عبدالرشید نام کے سردار ہوا کرتے تھے۔ مشہور مسلم سپہ سالار حضرت خالد بن ولید کی دعوت پر اس دور میں افغانستان میں رہنے والے مشہور پٹھان سردار یعنی کہ قیس عبدالرشید اپنی کمیونٹی کے کچھ لوگوں کے ساتھ افغانستان سے لمبا سفر طے کرنے کے بعد عرب کے شہر مدینہ پہنچے تھے، جہاں پر انہوں نے نہ صرف آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، بلکہ ساتھ ہی ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کئی بڑی جنگوں میں حصہ بھی لیا تھا۔ ایون یہ نظریہ رکھنے والے اتہاسکار تو یہاں تک دعویٰ کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے ساتھ ساتھ خیبر کی جنگ میں بھی مسلمانوں کی طرف سے قیس عبدالرشید نے ایک بڑا کردار ادا کیا تھا۔ فی الحال دوستو، اس کے بعد قیس عبدالرشید نے حضرت خالد بن ولید کی ایک بیٹی کے ساتھ نکاح بھی کیا تھا۔ ایسا بھی مانا جاتا ہے کہ آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیس عبدالرشید سے ریلیٹڈ ایک پیشن گوئی یعنی کہ بھوشیہ باڑی بھی کی تھی، جس کے مطابق حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیس کی اولاد اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ دوسری اقوام پر غالب آ جائے گی، اور ان لوگوں کی اسلام سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ جیسے وہ لکڑی کہ جس کے اوپر سمندری جہاز کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ عربی میں اس لکڑی کو بوتان کہا جاتا تھا، جو آگے دھیرے دھیرے بدل کر یا پھر یہ کہیے کہ اس کا پروننسیشن بگڑ کر پٹھان ہو گیا، اور آج کے دور میں ہم لوگ اس کو پٹھان کے نام سے ہی جانتے ہیں۔ فی الحال اس کے بعد قیس عبدالرشید اپنے علاقے میں واپس آ گئے تھے۔ یہاں پر انہوں نے کچھ وقت تک اسلام کی تبلیغ بھی کی تھی، یہیں پر ان کا انتقال ہو گیا تھا اور یہیں پر ہی ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ آج بھی پاکستان کی ایک اونچی پہاڑی پر قیس عبدالرشید کے نام سے ایک قبر موجود ہے، جس کے بارے میں لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ یہ قیس عبدالرشید کی قبر ہے کہ جو حضرت خالد بن ولید کے داماد تھے، حضرت طالوت کی 37ویں نسل سے تھے اور آج کے دور کے سبھی پٹھانوں کے باپ ہیں، یعنی سارے پٹھان انہی کی نسل سے ہیں۔
हालांकि दोस्तों आप लोगों को बताता चलूं कि कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस इस नजरिए से पूरी तरह से नाइत्तेफाकी रखते हैं, यानी वो इस नजरिए को मानते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके मुताबिक पठानों का इतिहास हजरत तालूत से भी कहीं ज्यादा पुराना है। उनका कहना है कि जिस दौर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम या फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हुकूमत हमारी दुनिया पर हुआ करती थी, पश्तून उससे भी कहीं पहले से अफगानिस्तान के इस इलाके में आबाद हैं। इतना ही नहीं, खुद पठानों के ही एक मशहूर हिस्टोरियन के जिनको सादुल्लाह जानबर्ग के नाम से जाना जाता है, उनका तो यहाँ तक कहना है कि दरअसल पश्तून कोई नस्ल नहीं है और न ही किसी एक इंसान की औलाद को पश्तून यानी पठान कहा जा सकता है, बल्कि एक खास इलाके में एक खास कल्चर के साथ और एक खास कायदे कानून के साथ रहने वाला हर इंसान पश्तून है, और जो इस चीज से निकल गया वो पश्तून होते हुए भी पश्तून नहीं है। यानी उनका ये कहना है कि कुछ खास लोग जो दुनिया के एक खास इलाके में रहते हैं और एक खास तरह के कल्चर को फॉलो करते हैं और उनके यहाँ कुछ अपने अलग खास कायदे कानून पाए जाते हैं, वही लोग पश्तून कहलाते हैं, और ये पिछले एक लंबे वक्त से चला आ रहा है। फिलहाल दोस्तों हकीकत क्या है ये तो हम में से कोई भी नहीं जानता है। आप लोग मेरी आज की इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आखिर आप लोग पठानों के बारे में इस वीडियो से पहले क्या जानते थे, और आप लोगों के मुताबिक आखिर पठानों के इतिहास से जुड़ा हुआ कौन सा वाला नज़रिया बिल्कुल सही है।